बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के सेशन में आज हम तारीख का मुताला करेंगे। तालीमी पेशरफ्त के इस चौथे हिस्से में हमारा आज का मौजू है तहकीकी इदारे। तालीमी पेशरफ्त। इस सबक में भारतीय तालीमी निज़ाम के अहम मराहिल और मंसूबों का मुख्तसर जायज़ा पेश किया गया है। पहले और दूसरे सेशन में हमने इब्तिदाई, सानवी और आला तालीम पर गुफ्तगू की। तीसरे सेशन में हमने भारत के चंद नुमाया शोबों में तहकीकी इदारों का जायज़ा लिया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम कुछ अहम तहकीकी इदारों का मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात का जायज़ा लेते हुए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले दो सेशंस में हम इब्तिदाई तालीम, सानवी तालीम, इसके तहत मुदलियार कमीशन और कोठारी कमीशन, आला तालीम, आज़ादी के बाद के दौर में तालीम, NCERT, कौमी तालीमी पॉलिसी 1986, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और तालीम के फ़रोग़ में सैटेलाइट के इस्तेमाल से मुताल्लिक काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। पिछले सेशन में हमने साइंस, रियाजी, कंप्यूटर, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में तहकीकी कामों का जायज़ा लिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, शोबा तिब में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ज़राती शोबे में हुई तहकीक का जायज़ा लेंगे। और अब बात करते हैं NID की। NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। 1961 में सनती डिज़ाइन यानी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के मौजू पर तालीम देने के लिए अहमदाबाद में इस इदारे का क़याम अमल में आया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इस इदारे ने 1963 से 64 में बेसिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, अशिया की डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन के कोर्सेज शुरू किए। इस इदारे ने ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर के डिज़ाइन
اور انڈین ایئرلائنز اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے نشان امتیاز، جسے انگریزی میں ہم لوگو کہتے ہیں، تیار کیے ہیں۔ آئیے NID کے ان کورسز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن نے 1963-64 میں ڈیزائننگ کے مختلف کورسز شروع کیے۔ ان میں بیسک ڈیزائن، گرافک ڈیزائن، مختلف اشیاء کی ڈیزائن اور ویژول کمیونیکیشن کے کورسز شامل ہیں۔ ویژول کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے؟ ویژول کمیونیکیشن is the practice of graphically representing information to efficiently, effectively create meaning۔ تصاویر کے ذریعے، گرافکس کے ذریعے کسی موضوع کو اثر انگیز طریقے سے پیش کرنا ویژول کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ کانفرنسز میں، ٹریڈ شوز میں، ویب سائٹس، سوشل میڈیا پوسٹ، آفس پریزنٹیشنز اینڈ میٹنگز اینڈ سو مچ مور۔ تو ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں ویژول کمیونیکیشن کا۔ اسموکنگ کلز، تو کس طرح اس تصویر کے ذریعے اسموکنگ کے نقصانات کو ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسموکنگ کلز۔ تو یہ ایک مثال ہے ویژول کمیونیکیشن کی۔ دور حاضر میں مارکیٹنگ کی اہمیت کے پیش نظر نشان امتیاز یعنی لوگو کی اہمیت کافی بڑھ چکی ہے۔ یہ نشان امتیاز ریلیونٹ تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ میموریبل، ٹائم لیس اور ورسٹائل ہوتے ہیں۔ انہیں بنانے کے لیے یونیک کلرز، فونٹ اور امیجز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ These logos are graphic display of company's identity۔ لہٰذا انہیں بناتے وقت کریٹیوٹی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن نے بھی مختلف قسم کے لوگو تیار کیے ہیں۔ تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن میں ڈیزائن سے متعلق مختلف کورسز شروع کیے گئے ہیں۔ اس ادارے نے ٹرانزسٹر، کیلکولیٹر کے ڈیزائن، انڈین ایئرلائنز اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے لوگو یعنی نشان امتیاز تیار کیے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ لوگو بھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن میں تیار کیا گیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی۔ بھارتیہ فلم اور ٹیلی ویژن سنستھان پونے میں واقع ہے۔ It's an academic institute under Ministry of Information and Broadcasting, Government of India۔ کیا آپ جانتے ہیں FTII یعنی فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں فلم سازی سے جڑے ہر پہلو سے متعلق باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہدایت کاری یعنی ڈائریکشن، تلخیص یا تہذیب کاری جسے ہم ایڈیٹنگ کہتے ہیں، اور اداکاری جیسے فلموں سے جڑے تمام پہلوؤں پر سائنسی اور تکنیکی تربیت دینے کا انتظام اس ادارے میں کیا گیا ہے۔ پونا میں اس ادارے کو پربھات فلم کمپنی کا ورثہ حاصل ہوا اور اسے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی۔ FTII سے تربیت پا کر فلم اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں اپنی اداکاری اور اپنی ہدایت کاری کا لوہا منوانے والے کچھ اداکار آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جیا بچن، شبانہ اعظمی،
नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, महेश भट्ट, सुभाष घई, विदु विनोद चोपड़ा, इनके नाम काफी मशहूर हैं। अभी हमने आपको बताया कि पूना में FTII को प्रभात फिल्म कंपनी का विरसा हासिल हुआ। प्रभात फिल्म कंपनी जिस जगह पर कायम थी वहीं पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कायम है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, FTII में प्रभात म्यूजियम है जिसमें प्रभात फिल्म कंपनी के तहत जो फिल्में बनाई गईं उनकी तस्वीर और उनसे मुताल्लिक अशिया रखी हुई हैं। और अब शोबा-ए-तिब के तहकीकी इदारों और तहकीकात का मुताला करते हैं। आज़ादी के बाद शोबा-ए-तिब में तहकीकात के लिए 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का क़याम अमल में आया। ये है ICMR की बिल्डिंग। इस इदारे को मुल्क की यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजों, सरकारी और गैर सरकारी तहकीकाती इदारों को तहकीकात के लिए ताउन, रहनुमाई और माली इमदाद फराहम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क भर में मुख्तलिफ बीमारियों पर तहकीकात के लिए 26 मराकज़ कायम किए गए। इस इदारे की तहकीकात की वजह से टीबी और कोढ़ पर काबू पाना मुमकिन हुआ। इस शोबे में तरक्की याफ्ता तिब्बी तालीम और तहकीक को रिवाज देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS नामी इदारा कायम किया गया। इस इदारे को तिब्बी साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन निसाब की तालीमी जिम्मेदारी सौंपी गई। AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस इदारे की खुसूसियात में तिब्बी साइंस के बहुत से शोबों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम देने वाले कॉलेजों, तहकीकाती सहूलियात के हामिल कॉलेजों, तिब्बी तहकीक की बेहतरीन सहूलतें और अवामी अस्पताल शामिल हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अवामुन्नास को मुनासिब दामों में तिब्बी मौलजे की फराहमी, नर्सों की तरबियत के लिए अलहदा कॉलेजेस, दिल की बीमारियों, दिमागी अमराज और आँखों के मौलजे के लिए सुपर स्पेशलिटी मराकज़ कायम किए। हुकूमत ने तिब्बी शोबे की तरक्की के लिए 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की दोबारा तश्कील की। इस इदारे को तिब्बी तालीम के मयार के तयन और उसकी निगरानी और जांच की जिम्मेदारी दी गई। इन इदारों को मुतल्लिका मौलजाती तरीक़ों के मुताबिक अमराज पर तहकीक, जांच, दवाओं की तौसीक़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। मौजूदा दौर में कई लोग सरतान यानी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। सरतान के इलाज, तहकीक
اور سرطان سے متعلق تعلیم کے لیے ٹاٹا میموریل سینٹر کی خدمات بہت اہم ہیں۔ ایڈوانسڈ سینٹر فار ٹریٹمنٹ، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن ان کینسر ACTREC ٹاٹا میموریل سینٹر کی ایک شاخ ہے۔ کینسر یعنی سرطان کے علاج، تحقیق اور سرطان سے متعلق تعلیم کے لیے اس ادارے کو قومی سطح پر مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو ایڈوانسڈ سینٹر فار ٹریٹمنٹ، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن ان کینسر ٹاٹا میموریل سینٹر کی ایک شاخ ہے۔ کینسر یعنی سرطان کے علاج، تحقیق اور سرطان سے متعلق تعلیم کے لیے اس ادارے کو قومی سطح پر مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو ACTREC کینسر کے علاج اور تحقیق میں قومی سطح پر مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ شعبہ طب کے تحقیقی اداروں اور ان کے تحقیقی کاموں کا مختصر جائزہ ہم نے پیش کیا۔ شعبہ طب میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں آیوروید، نیچروپیتھی، طب یونانی اور ہومیوپیتھی کے نام تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ آیوروید، نیچروپیتھی، یونانی اور ہومیوپیتھی معالجاتی طریقوں میں تحقیق اور فروغ کے لیے 1969 میں سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان انڈین میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھی نامی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ 1979 میں اس ادارے کو ختم کر کے 3 نئے ادارے قائم کیے گئے۔ نمبر 1 سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن، نمبر 2 سینٹر کونسل فار ریسرچ ان ہومیوپیتھی، نمبر 3 سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یوگ اینڈ نیچر کیور۔ تو 1979 میں سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان انڈین میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھی اس ادارے کو ختم کر کے 3 نئے ادارے قائم کیے گئے، جن میں سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن، سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان ہومیوپیتھی اور سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یوگ اینڈ نیچروپیتھی شامل ہیں۔ اور اب ملک کے بہت ہی اہم شعبہ زراعت کے تحقیقی اداروں اور زراعت کے فروغ میں ہوئی تحقیقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں بھارت ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی زراعت اور زراعت سے منسلک پیشوں سے روزگار حاصل کرتی ہے، لہذا زراعت ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ بھارت میں زراعتی تحقیقات کا آغاز 1905 میں ہی ہو چکا تھا۔ 1958 میں انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ بھارت میں زراعتی تحقیقات کا آغاز سن 1905 میں ہی ہو چکا تھا۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ پوسا، بہار، 1905۔ زراعتی تحقیق، تعلیم اور فروغ کے لیے
एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बड़ी अहमियत है। The journey of Indian Agricultural Research Institute IARI, popularly known as Pusa Institute, began in 1905 at Pusa, Bihar, with the generous grant of 30,000 pounds from an American philanthropist, Mr. Henry Phipps. So, Mr. Henry Phipps की 30,000 पाउंड के माली ताउन से पुसा बिहार में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट तामीर हुआ। 1958 में बिहार में वाक़े इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ज़राई शोबे का फ़रोग़, साजो सामान से लैस तजुर्बेगाह, सॉइल साइंस, ज़राई साइंस, माशी नबातात की साइंस जैसे शोबों के ज़रिए यूनिवर्सिटी ने अपने कामों का आगाज़ किया। भारत में ज़राई शोबे के फ़रोग़ और तरक्की में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की खिदमत बहुत अहम हैं। इस इदारे के सदर दफ्तर दिल्ली में एक कुतुब खाना भी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा ज़राई कुतुब खाना है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सबसे अहम कारकर्दगी एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाने के तरीक़ों से मुताल्लिक़ बुनियादी तहक़ीक़ का आगाज़ है। इस तहक़ीक़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को पहुंचा। क्या आप जानते हैं 23 दिसंबर फार्मर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर सुपर पावर थैंक्स टू इट्स फार्मर्स। तो यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इस सबक में हमने भारतीय तालीमी निज़ाम के अहम मराहिल और मंसूबों का जायज़ा लिया, इब्तदाई, सानवी और आला तालीम पर गुफ्तगू की। इसी के साथ भारत के चंद नुमायां शोबों में तहक़ीक़ी इदारों का भी जायज़ा लिया, ताकि हम अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को बआसानी समझ सकें। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।